Walay panahon nga wala ko'y nakarelasyon. Dili gid pwede nga ma-zero ko. Kay lahi nga lalaki, pati tumboy, akong gipatulan. I was so desperate to gain love. I once became Samaritan woman. Abi na kog mao na to ang akong katapusan. Nagulat na lang ko sa akong kamatayon. Sama sa leprosy na wad-an akong paglaom. I became so arrogant, like the prodigal son. Prideful, dili maminaw. Naglingaw-lingaw sa kalibutan. Kay abi na ako, mauto ang saktong dalan. I was so confident in my religion, like Nicodemo. Para sa kuha, tala kumutuo ka sa Ginoo sa Kristiyano. Ay kaming mga Muslim na may prinsipyo. Moto nag-adto ko sa Japan. I am an entertainer. Trabaho ko sa mga club. No, so nag-entertain kog mga hapon. So nabutang ko ana nga place nga ang akong mindset is kung dili gyud ganito nimo imong lawas, dili gyud ka makakwarta. Nalipay ko. Oo. Pero maskin bisan kinsa na gani ang ako ang lalaki nga ako ang nakarelasyon. Even napug ko yung mga nakarelasyon, yung mga hapon na nang akong life. Then nakauyab pud ko og drug addict. Og sukad ato nahimo pud kong drug addict to the point nga namaligya na pud kog shabu. It was so chaotic. And that chaos in my life became my comfort at that time. Nakoy stage 4 cancer, liver cirrhosis, hopeless case nako. Nipirma na ang duha ka doktor nga pagawason na lang ko sa ospital aron maghulat na lang sa akong kamatayon sa balay. Samtang na ako sa ospital, madlok na ko matulog. Makakita ko og mga kalabira, ang mga bungbong, makakita ko og mga kalayo. Sama ba nga nagulat sila nga ila kong kuhaon. Kana bang ang kamatayon nag-ungong na sa portahan. Usa ko ka pulis nga naay kalagot sa amahan. Itawag ko nga black sheep sa among pamilya. Ug tungod niini nilayas ko. Mibiya ko sa among panimalay ug miadto sa mga barkada. Ug didto nagsugod ko nga malipay kauban sila. Layo sa pamilya kay tungod ang akong amahan nagkos og grabe nga kaligutgot, kapungot, kasuko kanako. The road is so dark, but for me, that's my way of escaping from my hatred to my father. I am a Muslim sa tribe sa Tausug. And we're doing 40 days fasting. 5 times a day mi gaampo. Every Friday mo adto mi sa mosque to pray. Amo ang prayer is memorize gikan sa Quran. And my parents taught my sister and brothers nga musimba jud kay Ya Allah nga gikan jud sa kasing-kasing o magkinabuhi jud nga balaan sa iyang atubang. That is my religion. Ug nagbilib ko nga kanay lang jud ang makaluwas. Si Ya Allah ug si Prophet Muhammad, siya ang makaluwas, siya ang kaluwasan. Siya ang dapat sundon ug ang prinsipyo nga naa sa Quran. For me, the right religion is Islam. Then, katong niuli na kong Pilipinas, katong nga mga practices na ko ang gibuhat na ko sa Japan, nadala na ko to siya diri sa Pilipinas. Nahimong worse ang situation sa akong life. Mas nahimo kong badlungon. Nahimo kong hard drinker kay pag abot na ko diri mas nitaas ang level sa dosage sa ako ang inumon. Dili ko pwede di ko matagbaw sa beer lang.
Kailangan makainom jud kog hard drinker nako, even to the point nga dili nako ganahan makig-inom og babae. Akong mga kainom mga lalaki gyud kay ang babae man good OA weak sila towards to drink hard. So ako gusto jud nako hard drinker jud. Then kinsa lang pud akong mga partner. Nahimo ko nga much more badlungon kay even sa akong college musulod ko sa eskwelahan nga hubog ko. Mabuntagan ko maskin asa nga lugar. Mabuntagan ko halos kada adlaw mahubog ko. Mas ni worse ang akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi sa una, grabe kadautan. Sa edad nga 9 anyos, makaton ako mag-rugby, antod magmariwana, magshabu, mag-inom, magsigarilyo, grabe ka sugarol, sinsang klaseng sugal akong ginasudlan. Ug gani ang akong kinabuhi gawas sulod sa prisuhan. Akong kinabuhi way klaro. Nahimong badlugon sa pamilya, nahimong barungbado, manumbag diri, manumbag didto, mangulata, ug gani niabot sa punto nga kauban ako akong barkada nga nakapatay mi. Ug tungod niadto, ipangita nako ang kalipay pinagi sa pagsugal, sa bisyo, panigarilyo, paghubog-hubog, tabong, madyong, ibi nakigrelasyon ko sa mga mataglain o lain-laing mga kababaihan. Ug tungod niadto nga mga bisyo na nahimo nako part sa akong life, ginapangita nako sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Dili jud ko magpawali. When it comes to Jesus, gahi jud kayo ko maminaw sa pulong sa Ginoo. As an Islam, never jud ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Na ako'y friend nga Kristiyano nga try ko og wali nga share sa pulong sa Ginoo, pero dili jud ko magpawali, maglaagod jud ko sa iyahang mag-share sa ko about kay Jesus, kay dili ko mutuo kay Jesus. Para sa amoa, Jesus is only a prophet, dili siya Ginoo. Despite of my religion, tanang mga prinsipyo, teaching nga akong gina-follow, mao gyapon akong ginabuhat. Akong kinabuhi, maldita kaayo, empty kaayo, barkatista, grabe tanaw porno, uyab dito, uyab dere. Akong kinabuhi, grabe ka worse. The reason why nga nilakaw ko, niadto ko og Japan, tungod kay gusto ko nga makalingkawas ko sa among balay. Kay ako manggod, nidako ko sa ako ang lolo og lola kay broken family ko. Akong mama ni biya sa akong papa kay naapod siya'y lain. So habang ako nagadako sa ako ang lolo, habang mahubog akong lolo, time nga mahubog ang akong lolo, ginaingnan ko niya nga mahimo pod ko nga sama sa ako ang mama. And the worst word nga ako madungog sa iya is mahimo pod kong burikat sama sa akong mama. So dito na ako nga dili na ako gusto nga madungog permi sa ako Gusto ko mulakaw, gusto ko layo nga lugar. That's why miadto ko og Japan. Then time ato na nakalingkawas na ko, mura kog nakagawas sa hawla. Naglipay-lipay ko, nagparty-party ko, dito niyang gawas tanan na akong bisyo. Gusto na ko nga malipay ko. And tuod man, nalipay ko. Pero at the end of time, sa ako ang kinabuhi, ako gihapong na-feel nga kulang gihapon. Then naabot po ko sa time nga nakarelasyon po kong tumboy. 2 years, for 2 years, nag-live in me. Then, maura gihapon gibiyaan ko. Iya kong gibiyaan, kaya naapod siya'y lain. Then, kato nga time nga nawala siya sa akong kinabuhi, gusto ko magpakamatay. Nag-attempt jud ko nga maglaslas. Pero dili po na ako kaya. Gusto na ako nga mawala lang ko sa kalibutan. Gusto na ako nga mukalit lang kong kawala. Nga wala, di na ako ma-feel ang sakit. Then, abot ko sa ako ang time sa ako ang life. Nga, nag-question ako kay Lord. Niingon ko sa iyaha nga, nganong ingon ani akong kinabuhi. I am always seeking for love, for someone. Nagasik ko og love sa ubang tao. Pero imura gyapon kuhaon sa akong kinabuhi. Nganong imo ning gibuhat sa akong kinabuhi?
Kung yun ani lang man di ay ang akong kinabuhi, may pag-imura man, imo na lang kong gipatay sa dihang natao ko. Iana jud ko sa Ginoo, tungod kay tanan akong gihigugma, iya lang kuhaon sa ako. So I question that to the Lord. Until such time nga nakabalo ko sa kong kinabuhi, gitamingan na sa doktor ang akong life. Bido ang akong sakit, wala na'y tambal. Ang akong, even ang mga doktor ni surrender na, even akong mga pamilya, na ako'y pamilya, kung mama, kung papa, ang akong mga igsuon, nawada na po sila paglaom sa kuha. Even though ako kabalo ko sa kong kinabuhi nga, mubo na lang akong kinabuhi. Nako'y anak, first 4 years old siya ato nga time, ang pinakasakit sa kuha tungod kay dili ko gusto nga magdako siya nga walay amahan. Tama sa kong kinabuhi nga although na ako'y papa pero na siya sa layo. Ang nahimo na akong papa, ang akong mama, nahimo siyang amahan o ginahan ako. Ug dili lalim nga magdako ang walay amahan sa kinabuhi. Always ko nag-pray kay Lord. And sa diyang moadto ang akong anak sa ospital, dako is kay kalipay, sa diyang makakita sa kuha, lipay kay siya, magdagan sa kuha padong. Ug dili ko gusto nga kadto nga kalipay, maputol siyang kinabuhi. Mawala siyang kinabuhi. Adlaw-adlaw nakadako na akong tiyan. Naipito ka ugat nga nibuto sa akong kasing-kasing. Sumpay sa akong liog. Ningon ang doktor nga bisan isa ka ugat nga mubuto, pwede na nako ikamatay. Grabe ang akong kalagot sa akong amahan. Tungod sa mga panahon nga iya kong ginakulata, kanunay na akong mahinumduman. Kung tungod ni ana, nakabaton kong kasuko, kalagot, kaniya. Sa dihang makakita ko sa iyang naong, di na ako mapugnan ang akong kaugalingon nga maglagot, masuko, kaya akong kasing-kasing na puno sa pagdumot. Ug tungod niadto, dako ang epekto sa akong kinabuhi. Sa dihang nahimo kong pulis, kaingon ko sa akong kaugalingon nga dili ko mahimong sama sa akong amahan tungod sa mga butang nga iyang ginabuhat kanako. Ug isa ka gabi nagampo ko kay Ya Allah, kung tinuod ka, magparamdam ka sa kuha. Nagsimba ko sa iya ha, pero walay nahitabo. And still such time nga, gialaw na ko si Jesus. Nalibog na ko kung kinsa jud ang Ginoo. Nalibog na ko kung kinsa jud ang tinuod. Natoy isa kagabi sa akong kwarto. Pinaka first time nga nahitabo sa akong kinabuhi nga na ako'y nadunggan nga boses nga tangible, still, gentle nga voice. Niingon sa ako si Jesus, you just have to believe. Ug kadto nga boses mautoy naka-start og bag-o sa akong kinabuhi nga nag-seek nako sa kamatuoran. Then after ato, naadayoy nag-invite sa ako one of my friends nga nag-invite siya sa ako nga mo-attend og Bible study. Then actually gina-invite na ko niya how many times pero dili pa jud ko ready. I know nga na something jud Ginoo. Dili pa ko ready. But kato nga time na trap jud ko kay nakaadto jud mi tanan sa ako ang friends. So nakapaminaw ko pag abot na ako didto, na si Bishop Rod, Mrs. Bishop ug si Pastora Janet. After ana nagwali na si Bishop. Then i-question ko na nakapastruck sa ako didto nga word. Nga niingon si Bishop Rod nga kung mamatay ka karon, asa ka padulong? Then I realize nga hala, grabe man dahil akong sala. What if mamatay jud ko karon? Kabalo ko nga daghan ko gibuhat sa ako ang kinabuhi nga dili jud makapalipay sa Ginoo. I know nga
sa impyerno jud ko makaadto. Then i-invite ko nila to attend divine appointment. Diri ko nag-decide nga mag-divine appointment ko. Ug sukad ato, niingon jud ko sa Ginoo, Lord, nothing and no one can stop me in serving you. And then one day, ang Ginoo na gipadala nga tao, si Pastora Angela, kato nga adlaw, nakita na ko siya ni Agi, ug dili gyud ako ang iyang tuyo ato. Nay naghikog sa kong tapad, sarang nakadungog ko siyang wali, nga nay Ginoo mo ayo, nay Ginoo mo bag-o, nakabaton kog paglaom sa kong kinabuhi. Ug gani, wala pa siya ato na human og ampo, grabe na akong hilak, tingala ko, di man jud ko nagahilak. Tingala ko nga grabe na akong hilak ato, hilak sa kalipay. Wa pa siya na mag-ampo, gitawag na ko siya. Ug ingnan ko siya, pastora, magpaampo ko. Tingala ko pag human niyag pray sa kuha, nakatulog ko, nakamata ko at 12 noon sa udto. Ug dito nabati na ko ang milagro sa Ginoo. Ang burot sa kong tiyan nawala, nibalik akong pagkalagsik, nakatindog na ko, lami na akong pamati. Og nakain ko nga, buhi gud ang Ginoo nga milagroso. And one time, nay usa ka taong gigamit sa Ginoo nga mianha sa among balay aron mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug sa dihang misangyaw siya, nakahinumdum ko pagbalik nga aduna day Dios sa langit nga nahigugma kanako. O pinagi kaniya nagigamit sa Ginoo. Iya kong giwalihan hangtod sa gidala ko niya sa simbahan. Ug niana nga takna nga diin sila nagapang-invite nga apil og DA, divine appointment. Nagwonder ko sa akong kagalingon. Mabag-o pa ba ko sa tulo ka adlaw? Ug ako miampo sa tago ug nangayo sa Ginoo. Ginoo, bag-uhag ko. Ang starting point sa akong life, katong gidawat na nako si Jesus as my Lord and my Savior. And during divine appointment, dito nako nabati ang kalipay nga walay sama, ang gugma nga walay sama, ang acceptance, ang forgiveness, ug ang pagpalimpyo sa kinasuluran. And Jesus is the Lord and Savior, and He is the way, the truth, and the life. Siya ang tinuod nga Ginoo. Walay religion ang makaluwas sa imuha. Walay prinsipyo ang makaluwas sa imuha. But Jesus, siya ang muluwas sa imuha. Siya ang muhatag sa imuha kagawasan. And during divine appointment, grabe nga kalipay ang ako ang nabati. Ug sa dihang nakagawas ko sa ospital, ipangita dyan ako si Pastora Angela, usa ka leader sa church. Kay gusto ko nga mo-serve jud sa Ginoo og ni divine appointment jud ko. Ug karon, giayo na sa Ginoo ang dating gitagalan sa doktor, gigamit apod sa Ginoo moampo og mga masakiton. Nahimo ng pastor sa kalinan, nagwali na sa pulong sa Ginoo. Ginagamit ni Lord mightily ug much more gamiton pagyud sa Ginoo. Ug dili lang kay kana, ang akong mga barkada, mga dating drug addict, mga palahubog, nagamariwana, gibago na pud sa Ginoo, ug ang ilang kinabuhi gigamit na pud sa Ginoo. Karon nahimo na sang pastora sa Christ the Healer. Glory to God. Nagalid nag mga disciple, nagawali na sa pulong sa Ginoo, nagpaggamit sa Ginoo, ug wala na nahimong babang ako ang pamilya kay nakita nila nga nabag-o ko ug nagpadayon ko sa pag-alagad kay Lord. Ug karon nahimo na ko nga pastor nga pulis. Nagasangyaw ko sa pulong sa Ginoo nga malipayon. Bisan asa man ako ma-assign, ang Ginoo mahimaya kanako. Ug ako usab nahimong pastor o nahimong primary elder.
sa Christ the Healer International Missions Movement. Buong kalipay, pagdayig, pasalamat sa buhi nga Dios ng akong pamilya. Kauban na nako nangalagad diha sa buhi Dios. Ug karon kauban na nako ang akong papa nga nangalagad diha sa buhing Dios. Ug karon, igamit na pud ko ni Lord mightily. Isa na pud ko nga pastora sa City Hymn, ug na pud ko yung mga disciples na ginalid, and more pa gyud na gamiton pa jud ko sa Ginoo. So sa kadaghan-daghan nga lalaki nga niagi sa akong kinabuhi, ihatag na jud sa Ginoo ang the man that I desire, ang under gyud sa will sa Ginoo. Karon, i-challenge ta ka nga mag-divine appointment ka. Maybe na kay sakit, balatian, mayon ko sa imuha, pwede ka ayuhon sa Ginoo. Murang imong kinabuhi, patapon man, brokenness, puno sa bisyo, pag-inom, pagsugal, i-challenge ta ka, mag-divine appointment ka, kay bag-uhon ka sa Ginoo. Ngayon ko sa inyo ha, pag divine appointment. Ang religion dili makaluwas sa imuha. Ang prinsipyo nga imong gituhuan nga abi nimong tama, dili makaluwas sa imo. I-try ang divine appointment. Kay si Jesus naa sa iyaha ang kamatuoran nga muhatag og kagawasan sa imo. Ngayon ko sa imo ha, wa ang tanang mga gipanghuna-huna nimo about the religion. It will not save you, but only Jesus. Muluwas sa imuhang halan. Kamo nga naminaw karon, ako mong ginaawhag nga moapil sa divine appointment with God. Aron kamo usab hatagan o kagawasan, kaluwasan ug masabdan nimo unsang katuyuan nga ang Dios maghari sa imong kinabuhi. Kung kamo nga adunay mga profesyon, no? Eligible nga mga trabaho, mga professionals, ako mong ginawag. Ayaw kayo mo focus sa inyong profesyon. Niining atak na ang divine appointment kung inyong tagaag panahon ang maka-attend mo, maka-appeal mo niini, sigurado ko, sama ka na ko, adunay buhaton na milagro ang Ginoo sa inyong kinabuhi. So sa inyo nga mag-DA sa inyo nga naminaw karon, I encourage you nga mag-divine appointment gid mo sa Ginoo. Kay dito jud ninyo makita during divine appointment ang gugma sa Ginoo ug mabago ang inyong kinabuhi. Mas satisfy gid mo sa gugma sa Ginoo during divine appointment.